हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है रेड कलर, ये है पिंक कलर, वॉयलेट कलर, लाइट ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन, ये क्या है किड्स? हेक्सागन। सर्कल, क्या है किड्स? सर्कल। पेंटागन, क्या है किड्स? पेंटागन। ट्रायंगल, क्या है किड्स? ट्रायंगल। हार्ट, क्या है किड्स? हार्ट। स्टार, ये है स्टार। ये कौन सा कलर है किड्स? यस, येलो कलर। ये है ग्रीन कलर। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। पिंक कलर, कौन सा कलर है किड्स? पिंक कलर। वॉयलेट कलर। लाइट ब्राउन कलर। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार। बाय बाय किड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।